Alright guys, we are here mga bag o kaning kuwan. Okay, hello, we're preparing. Then guys, we're going home to Dipolog. Say goodbye na lang Mami Lord. Okay. Mas Mami, suksok man. Dili makita. Oh, okay, na sila diha, the world. Alright! Exciting journey. Nakaserve ta ni Mami Rodi. We were able to serve Mami Rodi in her dialysis. Mother Bob, thank you so much and everything. Wala ni. Oo, hello guys. Kakuha na mi. Wala niya mong boundary. Wala niya mo ang kuan. Paingon sa Dipolog. Atong ban. Dako-dako gyud. Dako-dako nga ban nato may igsuon, no? So hinahinay may niglarga paingon sa Dipolog, no? So pasalamat ta sa gwapo nga balay ni ato may joy diri. Ang mga kuha, no? So flowers, ang kuan instead mabay mo mukuha ba mo diri guys, moabang. So wapo ni yung location din Cagayan mo ni Montira sa progression. So mo ni dito ang tuwan guys, no? So ato ang mga things. Sige, nahinay. Say goodbye na mga guys. Bye guys. Say goodbye sister. Bye guys. Bye mami. Ton ka na mo sa kuhan ha? Sa Chicago? Ay. So, ready na. Kami guys. Sunod na, basigot mon ka? Unload na tani sa mga butang. Okay, si Gianna, ready na mo travel to Dipolog. Ready to all. Ano mga model? Makita nila na. So, natuwa mga bags sus disco. Bubiyahe na gid ini kay. Napa bay musakay nato pod sa natay tagbuon terminal bay. Agura. So, nata Char. Okay, ang smile. Ka-cute. Okay. So, mga ni siya guys. Nga mo karong this is the one. Right? So, thank you. Attorney Joy, Attorney Ricky, Jury B-Boy. Thank you so much. Thank you, Mommy. And we're gonna miss you. Until next time. Bye-bye. Yeah. Okay. Okay guys, Cagayan Xavier University. Okay, tatari sa sunod guys. Money. Okay raw dato gipaagi lang sa traveling. Okay tong kasuhan pero pag pareha na mag-issue ng warrant pag-rate sa balay guys. Ay technicality ano na. Dismiss ng kaso din sa going guys. Alright. Dapat man tong ang warrant adto para bisag unsa nga korte diri hapit. Ayala ni. Ang uli gusto ni. Tiningita na bisag lusot. Dili na sintrio. Exception kuno. Ayan na sintrio. Amo ni no? Problema ra kay nga porsyento. Amo man ni sintrio. Dapat hapit gid siya. Pero kuan na di po palupig kay sa ano no? Kaya kaso gipamatay kayo. Grabe yo. Pili lang ka. Gusto mo pa rin na sila. SM na po. SM no? Sintrio ala. Yan na. So, mau gini Metro Cagayan no? Is input kuan. SM downtown. Terus Pablo Escobar ba? Traffic ng gobyerno. Ale kuan. Bahan yun yung reklano. Allah.
gobyerno ba? Tira vlogger man. Ano man tawag, kapitanan o Okay guys, we are in Cagayan City. China, may sa tuwan. Ana, okay guys. Guys, yan na dito sa terminal guys. Load na sila Pastor Jesse. Ana. Kung makugos na nimo dong, okay na na. Hugos na lang. Oh. Ay. Di hagyan. Humol-humol ka na ba? Oo. Oh, sige. Hello mga kids. Plaster mo. Oh, diha mo sa kilid. Oh. Oh. Sa baka lang na mga bag. Ngakuan, gagmay. Oh. Ako diri sa Gura. Oh, ako diri. Ako yung kuan guide counselor. Oh, guide. Ikaw po yung mag-assist nila diha. Oh. Nato ang driver si Brother John. Asa naman ang mga katawan? Alam sila, Brad? Okay guys. Mao ni Agora Terminal. Salamat sa Diyos. Buha na nga mo here. So, thanks to God. Bless the Lord. Amen. Okay guys, this is a National Steel Corporation Taligan area traveling to okay guys, ito ang mga kuha na niyo, mga passengers, mga okay ra mo diha, okay ra mo si Hilo. Oh, ato ang mga kahuyan. Okay. Iligan. NEC, National Steel Corporation, nawala na, nasarado na long time ago. So, guys. Ito ang travel. Hey guys, ordering some food in the Jollibee. See how many people here in the Jollibee, guys. There's a lot of people. There's Philippine Jollibee, full of people, guys. Full of people. Jollibee area, puno. Puno. Oh, ano yung mga prices? Oh, chicken. Rabbit chicken. Money Jollibee diri. Jollibee Tubod. Jollibee Tubod. A lot of people at Jollibee. See guys. Here we go. Pero mao lagi. Bawal dito. Bawal ang atong area. This is the area of Jollibee, guys. And now Tubod. There we go. Oh. Okay guys. Oh, lungkot ni mga bata. Lungkot ang mga kids. Okay. Yes. Tira. Ato bang? What you can see? Sa ning kuan, ha? Pagkanindot guys tanan. Yes. Pagkanindot ba? Pagkaon sa sulod sa Jollibee. Okay. This is Jollibee. Busog yun. What Jollibee is this? Original Jollibee or original? Saan siya? Tubod? Sir, Tubod? Yeah. Tubod. Oh. So, why you can see? Ha? What you can see, everything. Everything is good? All I can say is that there are many delicious food inside. Aha. If you come here in Lanao del Norte, Okay, Lanao del Norte. buy Okay. Jollibee inside. Jollibee. Okay. Yeah. Thank you, sir. For the interview. Okay. You will not interview me? Oh, you have a nice shoes, man. Yeah. Wow. Thank you for nice. the sponsor. Wow. Okay. You don't see any subscribe? I would like to call everybody to please subscribe to the Pastor Rodrigo Kamingawan YouTube channel. Wow. And also Pastor Rods. to his Facebook account. Yes. Yeah. Wow. Also, Teacher Lindy. Who is this? Is this your wife? Ex-wife. This is my beautiful Ex-wife. wife. Okay. My ex-girlfriend before. It's friend. Okay. And now, this is my So let's go. Yeah. So we will be we'll be traveling. Where are you going?
We're going to Dipolog. Okay. Okay. And this is our service. Okay, guys, we're traveling. You can see. I'm So, full. traveling? I have Jollibee. You're good. So, what you can see? Welcome to Jollibee. We're here, guys, to take some extra picture in the Pangil Bridge. Ako ba na ganito? Oh. Okay. Ulin man. So this is it. We did the research. Yeah. Picture ka dyan. Okay. Picture ka dyan. For the meantime, Picture ganito. Oh, hinihini mo. dahan lang, Alis tong lugar. hinay lang. Tuluyon. As is Pangil. So get some picture, family picture of there is Pangil Bridge. Say hello to everyone. Si John. What you can see, guys. Tirahe sa amin, tirahe. Tira. Makinatanan. So the Pangil Bridge is right here, guys. It's a nice. This is project of Inalisil dyan, mga ikong pasalubong. former President Duterte. Bring him home so he can come back. Now he is in Netherlands, praying for every Filipinos that he will be returned, can receive justice, serve well in our country. Guys, this is nice bricks, Pangil bricks. Lapad, no? It's big. Legacy of the 30 administration. Longest bridge. Before, we used to go in Osamis through wards. But now this is it. There we go. So this is Pangil Bridge of Mindanao, Pwede mag-picture. Philippines. Oh yeah. Sapok yung video na. In the middle. So Tawa, select picture na Video. okay. Sabi niya, musakay pa tatong ship. So see. Mata musakay atong birds. Una will No more. Ringin lang, di naman Abo mo na skulang bugat nila. So no traffic, ha? Skulang bugat ang pantalan. Tubod nga pantalan. Tubod. Oo, tubod pantalan. No traffic, brother, ha? It's good. Pantalan po para sa una sa rita. March. Ay, kapapicture. There's the bikers. Wow. Marami ligan to. Oh yes. Wala kahiyak, Brad. Sige lang. Dia tinggal inlet ya. Sige lang. Gawas na sa tubig. Okay, continue, guys. Dagan gyud awat dagan yung picture. Bravo Moni kita. ato ang Pangil Bridge. Kakuha, no? So daghang mga picture po diay dire. Nanira na sila picture gid ba. Okay, guys, smiling face. Mga nakatawang isda, fishman. Smiling fish. At least ang kuan. Walihalin ang birds. Daot na ilang Daot na gani wa pa tuig. Kuha na. Dili man gaging bus to. Di gagi. Gana kag lubak to. Agim di motor. What happened? Nakuha ni. Daot sa espantos na ulan tingali ba? Ulan. Bang le wasto.
Laot ko lang buwan. Dapat buwan na to. Kahit na kayo. Oh, ang mga dapat na. Wala namang karga lang dito ba? Oh, bus ulit niyo. Bago mga wingman. Yeah. Koto-koto din eh. Ito usami sa Bus. Gayan pa din. Tanggo, mulayo naman. Ayan. Ito sa usami sa Oo. sila ba, no? Sila mag-birds. Wala na, numani na ang kuwan. So wala na tong bar si Gandar? Napagyapon. Ang madagko. Daw tra. Parang usami. Katong kaya na ka. Cargo. Usami sa Cargo. yung tuyo dahil. Dili, tuyo ko ni. So, no money for cargo. Dahil tatanong kuan surgeon ka ng Red Ribbon or Goldilocks te. Kaya pasigula sila yung Goldilocks. This is Magandre. Pangil Cake lang, Prince. mana na dayon kay. May usami sila naman tingin na. Naon ni amot. Di ko pa rin kuwan. Mga game man to kuwan. City nila sa kuwan. Tanggob, no? Ano na paliw. Ha? Grabe tong cake. So, doon na dahil Osminya, dire Brad. Hindi, pamagi pa tag. Pasyo. Pas, pwede na tamagin. Lahat pa. Dapat kalungsod. Parinte, di ba? Yap. Oo. Hindi na tingin. Pero dili na tamagin. Osminya, no? Di na tamagin. Di na tamagin, Urkita. So isa din ako sa Derek to. anti kuan kay nga. Tuyok mo siya. dito. Mayor siya. Sinakapan. Mayor no? Okay. Sinakapan mo to. So, this is it. The Pangil Bridge. Okay, guys. Yap, mati. Yap. We just passed the Pangil Bridge. Took some picture. Thank you very much. Pero di na Okay. tingin. Aso na police diri, police guys. Guys, Kakata, we are traveling. Rainy time. Wow. Oh. Guys, ang kaya po'y mag-encuentro. Pero, lagi na siya. O, ito po'y small ko ano. Passenger, oh. Rainy. Dagom. Oh. Kuhan lang ani no. Okay, right here guys. Kuhan lang ani o gubuthan ka o makuhanan ka. Hugtan ka gasolina. Kayo no. Oh. There you go. Rain guys. Rainy, strong rain. Travel. This is the type of rain in the Philippines. Ayan. Talaga. Maulan. Maulan na maulan. No? Grabe. Grabe nga guys, yung ulan talaga. May daanan namin. Bus dito here area na to guys. Ayan. Maraming ulan talaga. Cagayan dito di Pulog City. Alright. Maulan ayan. Grabe ulan guys. Return mo sa yan. There you go. Ayan na. Na yung mga fog. Oh. Fog, yeah. That's fog. It's not snow guys. No snow. No winter in the Philippines. Tropical lang. It's only fog. Oh. Super rain. Naabot na sila sa Bamboo Garden. Wala ang kuhan. Ha? Mo ba ni? Ha? Ayuh ha. Tama na. Oh. Wow. Pa-relax. Oo, sa syudad ni mga ni sa Dipulog.
Oh, hello. Ayuhan po sa dyan sa nita atong welcome Bamboo Garden. Guys, kung if you come in Dipolog, just come in Bamboo Garden. Bamboo Garden Business Inn. Atong kung ano ng name para maklaro. Ayan. Oo, so here we go. Say hello. Welcome mga receptionist. Kang kamo. Yes, we arrived at What you can Bamboo see? Garden Business Inn. Okay. Yeah. Say hello world. Dipolog City. Dipolog City. Yeah. Okay. Ang review next time na kung out na mo. So tell me. Okay, hello. Thank you sa atong good driver. Si Brother John. Kuya John, kita. Oh. Ay kay maka-relax mo. Oo. Round 210. Open. Yun oh, wapo na kay dako. Nindot mo na Makadula lagi mo diha. Oh, asus, ayos kayo. Uy, kadaghan ninyo ana papila niya. Welcome nga diri. Oh. Text na mo nila. Uy, cute kayo yung room. Oh. Okay. Napay TV, So, oh. this is our room. Oh. Sige, bangawan lang mo dito ha. Malit to pagkaon. Sige, go. This is Mrs. lang. Oh, Si Mrs. salamat lang. kayo. Abot na kita. Dindihi sa Hotel Sariana. Abot na ko guys. Salamat kayo. Pato na ka? Di ka mo kaon sa? Oh, sige. Amping ha. Dito rin hapong ka mo agi. Dito rin yapon. Oh, sige. Para makalit-balik sa'yo. Oh. Sige. Thank you kayo. Ang Diyos panalangin. Sige, salamat. Sige. So, niya na tayo guys sa Mariana. Thank you so much. Kaabota sa Pastor GC ng sa Bamboo Garden o family. Thank you guys. So, it's a rainy day. This is a wonderful hotel here. Mariana Hotel. And here we go. So, we check in right here. Hello, sir. So, this is Ariana guys. Ato makita. It's very nice hotel. Ha? Okay. Finally guys, we are here in our room hotel in Ariana. So that's all right here. So this is our simple hotel. So we can stay here and relax. So the most important is to have a good rest. Right, honey? That's the most important, to have a good rest. Right? So that's the only thing. Doesn't matter. So you have a good rest, good sleep. So here we go. So we're here. Thanks to God. God is good and all the time. Keep praying, keep trusting to God, no matter what. So that's the most important thing. That you can rest, you can have a good rest. Yeah. To hotel, Ariana Hotel here. This is a nice hotel. Pulog. Ato expensive. Dili kay sa mahal guys, pero okay gid siya. So rainy night kani siya karon. But we can see. So atong kitaon ang atong mama. And si Judy diri sa to ang hotel. So tanawon nato. Oo. Ingon sila na sa kasagawas. So bay, wag na ako ang bisita bay. Ito sila. Ulan tadi ay. Asa man mo? Judy. Ha? Oh, mama! Dali na. Welcome O kani Roy kami. Atong sudan mo. Oy! Advance happy birthday. Dali, Judy. Kaya na ako na nag-iingon sila. Oh, dato sa room, kwarto. Ay. Saan mo magsuot John? Ha? Okay ba? Nice. Oh, gaulan basa no? Oh, basa kaya. Sus nako. Eskwela ka ugma. So, mubalik ra gyapon ka sa balay o muli na uma? Sus hinay na. Unya ra mo uli ka nang mukuan na. Oh, silang dudong tuwa sila dito sa Juanma sa Bamboo Hotel.
So gibutang na ako dito kay brato-brato ba mahal na magugay gud. Oo. Siya sponsor na ma. Oo. Thank you. Oh. So unsa man ato makuha ni Heroy? Oh, so grabe ang cake ni mama. So, oh. Di kisa kang kapal mo. Ay, pakaon na naman o gamay. Kay lang. Si Gina. Oo. Sige, lawas na. Unsa man na? Ikuha mo na refrigerator. Wala ko isda din kay. Oh, atong taon na. Oh, sa mga na plato. Ako din gito yun. Na plato ano. Okay, delikado. May ebidensya ba? Oh. Wala kaon Roy. Oh, dala ma oh. Sa kasilyo pag ina ha. Oo, niya cellphone nga ma oh. Birthday advance. Kiss na siya, ibutang mo sulod. So, sa'yo magiging mo niya ma oh. Thank you. Salamat ka sa imong regalo nako. Oh, cellphone na nimo ha. Thank you, Nga kay pagwapo. So, tabang lang ka ni Judy o ganang sit up. Okay ha? Oh. Alright. Open. Ah, sa. Come on, kinahala masulod gina sa ulo. Ano ka, oy? Ay, ibo na. Helmet nga. Mahal kayo ma. Ayaw nga lang na yung pag-eskwela. Oh, so Maningil kasi kuya. para gina siya agi yung motor nga kuan. So, kadudong pod na pod. Pull it out, your ibo. So, Wow. Judy. Receive. Uy. Wow. Suta. Come on. Come on, Judy, man. Siko. Ako magina sa din sa Alap ka, ayuha gina kay. Nah, Malimpyo. Cagayan ra ba na? Oy. Ha? Okay. Pasigo. Wow. Pati kawato na. Oh my God. Tan. Ayaw gid. Sakto gyud. Oh, goods kayo. Good kayo? Ay, wala. Congratulations, Judy. Yan mo ang kuan Ibo. Congrats guys. Thank you guys. Got his helmet. So safety na gina. Safety na gina mo drive. Yan na. So my mama riding Judy with Ibo. So BC, no? Motorcycle rider. Brother Judy. Okay. So take care, man. Take care.